Hančer, nakon što vidi kako Džihan i Bejza lepe tapete za bebinu sobu i pored toga smišljaju ime za bebu, odlazi u krevet i počne da plače. Ubrzo nakon toga dolazi Džihan i legne pored nje, ali okrenut leđima. S druge strane, Čemil uskoro prodaje radnju kako bi otplatio sve dugove prema Džihanu, ali Deriju to jako pogađa jer će sada morati da rade oboje kako bi preživeli. Derija ujutro odlazi sa komšinicom na jedan razgovor za posao u vezi čišćenja stanova. Međutim, komšinica se seti da Derija i Čemil imaju jednu sobu koju ne koriste i da bi nju mogli da izdaju. Njih dve odlaze da se posavetuju o tome sa stručnim licem, ali tu jedna stvar postaje jako zanimljiva. Jonča je uspjela da dobije odobrenje od čoveka koji je drži na oku da sama prošeta gradom. Ona slučajno nailazi na Deriju i njenu komšinicu i čuje njihov razgovor u vezi izdavanja sobe. Jonča ne može više da izdrži pritisak od strane Nusreta i čoveka sa kojim živi, te odlučuje da upita Deriju za sobu, ne znajući ko je ona zapravo. Derija joj daje svoj broj mobilnog telefona i postoji velika mogućnost da se Jonča useli kod Čemila i Deriju u kuću kao podstanar. Ta stvar može otkriti mnogo stvari vezano za Bejzu. U vili Deviroglu je vreme za doručak. Svi silaze da jedu, pa čak i Bejza, koja dolazi sa osmehom jer je napokon privukla Džihana na svoju stranu. Mukader joj sve udovoljava, stavlja joj hranu u tanjir, brine se o njoj. Bejza u jednom trenutku kaže da su ona i Džihan smislili ime za bebu. Ona govori svima da će se beba zvati Džihan Gurur. Bejza je htjela da joj sin nosi Džihanovo ime, ali Džihan je mislio da se zove Gurur, ponos. Mukader je srećna nakon što to čuje. Sinem iz poštovanja govori da je ime jako lepo, a Hančer nije drago što sluša ove teme za stolom, ali ona kaže da je ime lepo. Džihan kasnije odlazi sa Hančer u sobu i sprema se za posao. On joj govori da je Bejza danas malo preterala za stolom, govoreći ove teme, ali Hančer mu govori da je sve u redu i da joj to ne smeta. Hančer nešto kasnije zove Deriju da se nađu jer želi da popriča sa njom. Njih dve se nalaze u Derijinoj kući. Hančer se žali Deriji kako Džihan ide kod Bejze u sobu i da joj to jako smeta, jer Bejza čini sve kako bi ga pridobila. Derija stoji iza svojih reči da Hančer mora napraviti korak napred i postupiti kao prava žena. Ona uzima Hančerin telefon i zove Džihana, te daje Hančer slušalicu. Džihan se javlja na telefon, a Hančer mu predlaže da se večeras nađu u letnjoj vikendici kako bi bili malo sami. Džihan pristaje na to jer mu je stalo do Hančer. On te vesti prenosi Enginu koji ga podržava i hvali Hančer. Vraćamo se na situaciju sa Melihom i njegovom budućom devojkom. Naime, Melih je zakazao da se nađe danas u 3 sata sa devojkom koju mu je Gulsum predložila, ali on ne zna da se Gulsum predstavila kao ta devojka, jer joj se Melih jako sviđa. Gulsum govori Bejzi da danas ima svadbu kod rođaka i traži od nje haljinu koju bi mogla da obuče. Bejza joj daje jednu haljinu, a Gulsum se sređuje jer će danas saopštiti Melihu da joj se sviđa. Međutim, Gulsum je blizu mesta kod kojih su se dogovorili, ali tada joj stiže poruka da on ne može doći i Gulsum se vraća. Melih tada u tom kafiću vidi Sinem koja je došla jer ne može da ukroti svoju ljubomoru. Melih seda za stolicu i pita je da li je njega čekala. Sinem je jako zbunjena, govoreći da je samo došla da popije kafu. Melih joj na to kaže da je dosta više skrivanja i da je razlog jasan zašto je ona ovde, te da druga devojka ne postoji, jer je on zaljubljen u jednu koja se pojavila ispred njega. Sinem ustaje i odlazi, a Melih je sada siguran da se on sviđa Sinem. Bejza čuje od Gulsum da će se večeras Džihan i Hančer naći u vikendici i to ne može da podnese. Ona tada napravi jedan plan koji će promijeniti ceo tok priče. Naime, Bejza cepa sve tapete koje je lepila sa Džihanom, ali će za to okriviti Hančer. Mukader zove Džihana, koji se sprema da ide u vikendicu sa Hančer, jer je ona već tamo, i govori mu da odmah dođe u vilu na barem 5 minuta, jer postoji nešto što mora vidjeti. Džihan dolazi, vidi pocepane tapete i uplakanu Bejzu.
Tada se pojavljuje Gulsum koja govori da je vidjela Hančer kako cepa tapete i odlazi. Međutim, to nije sve. Također mu govori kako je čula Hančer i Sinem kako pričaju o tome šta je Derija predložila, a to je da Hančer rodi Džihanu dete. Džihan ljutito odlazi na vikendicu i biva jako ozbiljan prema Hančer. On ustaje i počinje da viče na nju kako je ona postala tako zla prema Bejzi i zašto ga je namamila da dođe na vikendicu, a pored svega je pocepala tapete za bebu. Hančer plače govoreći da ona to nije uradila. Džihan joj postavlja pitanje da li je bilo u Bejzinoj sobi, na šta Hančer govori da jeste, ali zato što ju je Bejza zvala. Džihan tada poludi i počinje da baca sve po vikendici, te izlazi napolje i odlazi. Da li će Hančer uspjeti da dokaže Džihanu da je nevina? Derija zove Hančer u kasne sate da vidi da li je sve prošlo kako treba, ali dobija negativan odgovor. Hančer plače i ne zna šta da uradi više, te govori da je možda najbolje nekada da čovjek odustane od svega. Nusret dolazi kod Bejze u posjetu i prenosi joj vest u vezi Jončinog deteta. Bejza je sada srećna jer sve ide kako treba, ali ova vest će joj narušiti tu sreću. Nusret govori da se beba može roditi sa invaliditetom, a Bejza poludi nakon što to čuje. Džihan dolazi ljut nakon svađe sa Hančer, a Mukader vidi da se nešto ozbiljno desilo. Ona odlazi u Sineminu sobu, govoreći da se odmah spremi i ode kod Džihana da popriča šta se desilo. Sinem odlazi kod Džihana izvinjavajući se što mu smeta, ali zna već celu situaciju. Džihan shvata da ju je Mukader poslala, ali on se otvara Sinem govoreći da više ne zna šta da uradi. Sutradan u ranu zoru, Džihan odlazi kod Ertugrula kako bi dobio neki savjet u vezi sinoćnjeg događaja sa Hančer. Ertugrul mu priča priču o jednom sultanu, pastiru i ruži. Ertugrul govori Džihanu poruku priče da ne možemo suditi ružu zbog njenog trnja, već moramo sagledati situaciju sa više strana, a tako i u životu. U kuhinji vile Deviroglu Gulsum je ljuta na Meliha i on to primeti. U jednom trenutku se pojavljuje Sinem, a Melih ovaj put menja priču, govoreći Gulsum da je možda najbolje da prekine pisanje sa tom devojkom, jer njegovo srce pripada drugoj osobi. Sinem, čuvši to, slučajno zakači jabuku koja padne na pod, ali Melih je pokupi i pojede. Nadamo se da će uskoro doći vreme kada će Sinem priznati Melihu da se i on njoj sviđa, ali hajde zajedno da saznamo kroz naredne epizode. S druge strane, Derija, Čemil i Emir su sada u velikoj novčanoj krizi. Derija govori Čemilu da je išla kod agenta za nekretnine i rekla da želi da izda jednu sobu za podstanara. Čemilu to nije jasno, zato što su i oni podstanari, ali Derija viče na njega govoreći da mogu uzeti lep novac ako se odluče na taj korak. Čemil vidi da trenutno nemaju drugog izlaza i pristaje na ovo. Njih dvoje zajedno sređuju sobu i ubrzo nakon toga agent dolazi sa jednom ženom koju zanima iznajmljivanje. Vreme je doručka u vili Deviroglu i svi sedaju za sto, samo što nema Hančer, koja nije ni dolazila sinoć u vilu. Ona podignute glave ulazi i govori Džihanu da želi da popriča sa njim. Mukader i Bejza se pogledaju, jer su mislile da će Hančer otići, ali naprotiv, desit će se nešto što nisu mogle ni da zamisle. Hančer priča sa Džihanom u sobi, jednim mirnim tonom, govoreći da je odlučila da se ponaša skladno u odnosu na brak i neće više praviti probleme, ali da joj Džihan obeća samo jedno. Ona mu govori da samo želi da se ponaša prema njoj dostojno kada shvati da Bejza igra igru sa njim, a to će kad tad izaći na videlo. U jednom trenutku na vratima vile se pojavljuju radnici sa tapetama. Bejza pita ko ih je poslao, ali tada sa sprata silaze Džihan i Hančer, držeći se za ruke, a Hančer govori da ih je ona poslala jer je pocepala tapete u Bejzinoj sobi. Bejza je zbunjena ovim što čuje, jer njen plan ne ide kako treba, ali ona odvodi majstore u sobu. Uveče, Mukader dolazi kod Hančer u sobu da pričaju nasamo. Ona joj govori da zna kakvu igru igra i da hoće da rodi dete Džihanu, ali kada se to desi, nek se ne boji za sebe, već za bebu.
Te reči prolaze Hančer kroz glavu, ali ona ovaj put ima bolji stav nego pre. Nakon što se Džihan vrati u vilu, on prvo odlazi do Hančer i napokon ih vidimo srećne, ali nakon toga on odlazi u Bejzinu sobu da vidi tapete. Džihan se zahvaljuje Bejzi što danas nije pravila scenu kada su došli majstori, ali tada se pojavljuje Hančer da vidi kako izgledaju tapete. U jednom trenutku Engin zove Džihana i govori mu da je internet eksplodirao sa jednom vesti. Džihan uzima telefon i vidi na vestima sliku njega, Hančer i Bejze, gde piše da vlasnik kompanije Deviroglu živi sa sadašnjom i bivšom ženom u istoj kući. Ko je proširio ovu vest i kako će ona uticati na porodicu Deviroglu?